अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं नाजरीन। उस्मान स्पीक्स ऑफिशियल में आपके सामने फिर हाजिर खिदमत हूँ। वकास उस्मान का टीचर। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे कुछ बात करूँगा वो है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। चूँकि 12 रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से सारे कर रहे हैं। लेकिन जो मोस्टली इसको जिस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है वो मेरे लिए बड़ा वैसे तकलीफ दे है उसको देखना कि अक्सर बाहर जाके जब हम देखते हैं कि नातें बहुत ऊंची आवाज़ में लगाई जा रही हैं, गाड़ियों में, मोहल्लों में से गुज़रते भी हैं बैंड को लेके, जिसकी आवाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है घरों में सोए हुए छोटे बच्चों में, और कुछ हार्ट के पेशेंट हैं जो बड़े हमारे बुज़ुर्ग। तो ये चीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़ दे है। ये देखना, इसको समझना, कुछ समझ नहीं आती ये सारा सिनेरियो देख के कि हमारे दीन में क्या चीज़ है, हमारे कुरान ने और सुन्नत ने क्या चीज़ हमें सिखाई है, हमें बड़े हमारे क्या सिखाते रहे हैं और हम ये प्रैक्टिकली क्या देख रहे हैं। शॉर्ट्स पहन के 12 रबीउल अव्वल वाले दिन वहाँ शॉर्ट्स पहन के मैंने अक्सर देखा है वो बैंड बजाते हैं और छोटे छोटे वो कपड़ों में जो जितने भी ये लड़के हैं और बैंड बजाने वाले हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे कोई कंपटीशन है या फिर वो उन्होंने कुछ गोल्ड मेडल हासिल करना है ये कुछ करके। और इसमें इवन के अजानें हो रही होती हैं, कुछ आप इसमें कमेंट्स अपने दे सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि अजान हो रही होती है, अजान का वो एहतराम में उसको बंद करते हैं और साथ ही शुरू हो जाते हैं। किसी को नमाज की फिक्र नहीं है, ना देखने वालों को, ना बजाने वालों को, ना परफॉर्म करने वालों को। तो ये बहुत ही हमारे लिए, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें दीन में क्या सिखाया गया है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया, जो कुरान को सुन्नत के मुताबिक जो दीन सिखाया, उसमें ये कहीं भी ये चीज़ें नज़र नहीं आती। तो बराए मेहरबानी आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हैं करें और आप देखने ही ना जाएं। सबसे पहले तो हम जो कर सकते हैं उन दिनों में हम नमाज़ों का ख़ास एहतमाम करें, अल्लाह के नाम पे जो है दूसरों की मदद कर सकते हैं। और मुझे खुतबा हज्जतुल विदा याद आ रहा है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लग रहा है कि मैं अगले साल आपके अंदर मौजूद नहीं हूँगा, लेकिन जो मैं बातें आपको बताना चाह रहा हूँ उसको अपने साथ जोड़ लें अगर आप ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। और उसमें ये चीज़ें कहीं भी नहीं थी कि आपने ये सेलिब्रेट करना है, आपने लाइटिंग करनी है, आपने बाहर जाके तो ऊंची आवाज़ में नातें पढ़नी हैं। इस तरह का कहीं भी आपको ये प्रैक्टिकल भी नहीं नज़र आएगा और ना ही आपको कहीं इन राइटिंग में ये चीज़ मिलेगी। तो दीन में जो हमें यही सिखाया जाता है, सबसे पहले एक दूसरे की इज़्ज़त और हुर्मत का ख्याल रखा जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया यही खुतबे के मौके पे कि एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करें, एक दूसरे को तानाज़नी ना करें, मोहब्बत से रहें। तो यही दीन का दर्स है। अब यहाँ हम अज़ियत दे रहे हैं एक दूसरे को, ये जो हम कर रहे हैं कि ऊंची आवाज़ में यहाँ जाना गलियों मोहल्लों में, तो बच्चे अक्सर रात को अपने घरों में सो रहे होते हैं और ये गलियों में शोर करते हुए जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा होती है। तो फिर उसमें था कि आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से हमें तालीमात दी हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, भाईचारे से रहें, एक दूसरे को धोखा ना दें, एक सूद को हराम हम पे कर दिया गया है उसको छोड़ दें। इनमें से कोई किसी चीज़ों को हम अपने ज़हन में पक्का कर लें कि इस 12 रबीउल अव्वल से मैंने सूद तर्क कर दिया, इस 12 रबीउल अव्वल से मैंने जहन में तहैया कर लिया मैं 5 वक्त का पक्का नमाजी हो जाऊंगा, इस 12 रबीउल अव्वल से मैंने
اپنے آپ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، اپنے کسی بھی جو ہے اپنے ذہنی طور پہ یا اپنے جسمانی طور پہ کسی کو کبھی اذیت نہیں دوں گا. تو یہ وعدے کرنے ہیں ہمیں. کامیابی اسی میں ہے، دین اسی میں ہے، دین کا پیٹرن یہ ہے. دین کا قطعاً یہ پیٹرن نہیں ہے کہ آپ وقتی طور پہ اس کو منائیں 1-2 دن تو اس کے بعد آپ اس کو بھول جائیں. جسٹ لائک مدرس ڈے، اس کو کہ آپ ماں کی قدر پورے سال نہیں کرتے. ہمیں تو جس دن ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہمارے لیے تو اس دن سے 12 ربیع الاول شروع ہو گیا ہوا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے، اور ہم نے آپ ہی کے اسوہ اسنا پہ چل کے زندگی میں کامیابی زندگی میں بھی حاصل کرنی ہے، اور موت کے بعد بھی آخرت میں بھی ہم نے کامیاب ہونا ہے. یہی ایک پیٹرن ہے، یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ قرآن اور سنت کو پکڑ کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ہم نے وہ سیکھنا ہے، ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، ہم نے اس میں جو ہمیں راستے بتائے ہوئے ہیں ہم نے اس کو سیکھنا ہے. 12 ربیع الاول یہ ہے، ہماری پوری زندگی سمجھ لیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. ہر وقت انہوں نے جو ہمیں ٹیچنگز دی ہیں، انہوں نے ہمیں جو سکھایا ہے دین کو پریکٹیکل کر کے، انہوں نے اپنی زندگی غربت میں گزاری، انہوں نے تکلیف سہی. صحابہ کرام تھے جو دن میں گھوڑوں پہ نظر آتے تھے اور رات کو جائے نمازوں پہ نظر آتے تھے. لیکن آج کے لوگ آپ دیکھیں، آپ کو دن میں وہ سوئے ہوئے نظر آتے ہیں اور رات کو موبائلوں پہ نظر آئیں گے. یہ بہت ڈفرینس ہے. یہ اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس میں ہم نے اس ٹرینڈ کو ختم کرنا ہے. تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کریے گا کہ اس میں ریئلٹی بیس چیز ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اصل کامیابی ہے ہی قرآن و سنت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے میں ہے. آپ نے جو ڈسکرپشن ہمیں دی ہے قرآن کی اور اسلام کی، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اس کو کر کے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے ہمیں گائیڈنس دی ہوئی ہے، اور اسی گائیڈنس کے تھرو ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اور کوئی طریقہ نہیں ہے، باقی سب یہ فیک ہے. ساری چیزیں یہ ہمارے کسی کام نہیں آنے والی، نہ اس میں دنیاوی فائدے ہیں، نہ ہماری کوئی آخرت میں اس کی کنٹریبیوشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں ہی منانے سے ہم اللہ کے بڑے محبوب بن جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو جائیں گے. ایسا قطعاً نہیں ہے. ایسا ہم بھی جانتے ہیں، اگر ہم دین کو پڑھیں، ہم اپنے بڑے بزرگوں میں بیٹھیں اور نماز پڑھیں تو ہمارے ذہن کھلتے چلے جائیں گے. اور ذہن اس وقت ہمارے جکڑے ہوئے ہیں انہیں چیزوں میں کہ میں نے دیکھتا ہوں کہ لائٹوں کی دکانوں پہ اتنا رش ہے، اور گھروں میں جو ہے وہ کوئی اہتمام نہیں ہے اس چیز کا کہ اس کو ہم نے کچھ کس طرح سے اس کی سیلیبریشن کرنی ہے. تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم اس کو 12 ربیع الاول کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ سمجھیں، اور اپنے دین پہ چلنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ حافظ.